ذکر رکھنا چاہنا، ایک اور عورت دی داستان سنانا چاہنا، سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے بھی ابو جہل دی لونڈی تے غلام ہے، سارا منظر ویندیاں پئیاں نے، عمار نو مار پیندیے، عمار کلمہ نہیں چھوڑ دا، یاسر نو مار پیندیے، یاسر کلمہ نہیں چھوڑ دے، حضرت سمیہ نو شہید کر دیتا گیا ہے نا، کلمہ نہیں چھوڑیا، اور ابو جہل جیڑا ہے نا آکے اپنی بیوی نال گل کر دے، پتہ نہیں اللہ دے نبی، پتہ نہیں محمد نے کنج دا کلمہ پڑھا دیتا ہے نا لوگانو، ہے تے ماڑے ماڑے نے، مگر جڑا کلمہ پڑھ لیندے نا ظلم برداشت کروا لیندے نا، ظلم گوارا، تنگیاں گوارا، مصیبتاں گوارا، مگر کلمہ نہیں چھوڑ دا۔ سیدہ زنیرہ نے جدوں گل بات سنی ہے نا، سنن تو بعد جان دیو نا، جدوں اللہم اہدنی فی من ہدیت، بندے دے دل اندر تڑپ ہوئے نا کہ اللہ منو دین اسلام دی ہدایت نصیب کر دے۔ سیدہ زنیرہ ہیں جے چل دیاں سنیاں جے میری ماوا بہنوں سنیاں جے ذرا چل دیاں میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویاں نے، جا کے عرض کر دیاں نے، سونیاں میں کلمہ پڑھنا چاہنیاں، اللہ دے نبی جی میں نو دین اسلام قبول کروا دو نا۔ تے حضرت زنیرہ روم دے علاقے دے اندر رہن والیاں نے، بچپن دے اندر نے جدوں دا فروخت ہندیاں کندیاں ویکھدیاں وکاندیاں ہنج کر کے مکے دی سرزمین تے پہنچیاں نے، کدی کسی نے پیار نہ نہیں بلایا، کدی کسی نے دست شفقت سر تے نہیں رکھیا، پیار نہ کنج کوئی بلائے، پیار تے اسلام نے سکھایا، محبتاں تے میرے نبی نے سکھائیاں نے۔ جدو سیدہ زنیرہ ہنج کر کے میرے نبی دے کول آئیاں نے، تے اللہ دے پیغمبر نے ہنج کر کے جناب والا سیدہ زنیرہ نو پیار دا دلاسا دیتا ہے نا، محبت دا دلاسا دیتا ہے نا۔ اللہ دے نبی فرمانے نے، زنیرہ بیٹا پڑھنا کلمہ لا الہ، ذرا محبت نال پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ سیدہ زنیرہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، ہنج کلمہ پڑھن تو بعد میرے نبی دی خدمت اندروں واپس ابو جہل دی گویلی دی اندر گئیاں نے، جان دیو نا ایمان تے خشبو کدی چھپائی نہیں جاندی۔ اللہ اکبر، ابو جہل نو پتہ چلیا سیدہ زنیرہ میری غلام گو کر کے، میری لونڈی ہو کر کے پیغمبر محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اور سیدہ زنیرہ تے ظلم کونے شروع ہو گئے نے۔ سیدہ زنیرہ نو ہنج کر کے تپتی ریت تے لٹایا جاندہ ہے، کوڑے برسائے جاندے نے، تنگیاں تے دکھ تے تکلیف دیتے جاندے نے۔ سیدہ زنیرہ ہنج کر کے جسم دی اندر لوہے دیاں میکھاں لگائیاں جاندیاں نے۔ سیدہ زنیرہ اس تو پہلا میں سیرت اندر پڑھیا ہے نا، ابو جہل دے گھر دے خزانے دیاں چابیاں سیدہ زنیرہ دے کوڑو ہویا کر دیا سینا، ہر مال دی ڈیوٹی سیدہ زنیرہ دی ہویا کر دی سینا، مگر جدو اسلام قبول کیتا ہے نا، مال دیاں چابیاں خزانے دیاں چابیاں لے لیاں نے، ظلم ہون لگ پیا آندہ کلمہ چھڑ دے۔ سیدہ زنیرہ فرما دیا نے، نا ابو جہلا میں کلمہ نہیں چھوڑاں گی، اللہ اکبر اللہ، ہر ظلم آزمان تو بعد، ہر دکھ آزمان تو بعد، ہر تکلیف آزمان تو بعد ہنج کر کے ایک جلاد نو بلایا، ایک ظالم نو بلایا، لوہے دیاں دو سیخاں گرم کر کے لے کے آ گیا ہے نا، ہنج کر کے سیدہ زنیرہ نو اندے کلمہ چھوڑ دے وگرنہ تیریاں اکھاں نو ضائع کر دیتا جائے گا۔ ان اکھاں دی اندر لوہے دیاں سلاخاں ڈال دیتیاں جان گیاں، تیریاں اکھاں دا نور ختم کر دیتا جائے گا۔ یار کتنی بڑی قربانی ہے نا، بندہ اکھاں تو بغیر انہاں لوگاں نو قدر پوچھنا جنہ دے کول اکھاں
والی نعمت موجود نہیں. سیدہ زنیرہ فرماندیاں نے پہلے انہیں ظلم کر لینے, اگر اے ظلم بھی کرنا چاہنا ہے تے کر لے, کوئی گل نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. اینج کر کے سلاخ پکڑی ہے نا, سیدہ زنیرہ دی آنکھ دی اندر ڈھال دیتی ہے نا, خون نکلنا شروع ہو گیا ہے نا, آنکھ دا نور ضائع ہو گیا ہے نا, آنکھ دا جناب والا روشنائی ضائع ہو گئی ہے نا, دوسری آنکھ اندر سلاخ ڈال دیتی گئی ہے نا. ہن سیدہ زنیرہ نو نظر کچھ نہیں آندا, اکھاں دے اندروں یار میں تینج کہنا چاہنا, صحابہ دی سیرت پڑھنا آسان ہے, سننا آسان ہے, مگر عمل کرنا بڑا مشکل ہے نا. اللہ اکبر. مگر یاد رکھیں آجے انہاں دی سیرت تو بغیر انسان دا ایمان کامل نہیں جے, انسان دا ایمان اکمل نہیں جے. اللہ اکبر. اللہ. سیدہ زنیرہ اکھاں ضائع ہو گئیاں نے, ہن ظالم آندا ہے نا, زنیرہ ساڈے لات منات عزا قبل نے تیریاں اکھاں ضائع کر دیتیاں نے, میرے خداواں نے تیری اکھاں دی روشنی ضائع کر دیتی ہے نا. ہن منگنا اپنے رب نو آوازاں دینا, او یار جدوں انج دا ایمان ہو جائے, جدوں انج دا ایمان بن جائے, جدوں انج دا عقیدہ بن جائے, او تو رب کسے میدان اندر ہرن نہیں جے دیندا, کانڈ نہیں جے لگن دیندا. سیدہ زنیرہ انج کر کے آسماناں وال مکھڑا اٹھاندیاں نے, اپنے رب نو آوازاں دیندیاں نے. سیدہ زنیرہ کیاں دیاں نے, مالکا اکھاں دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ دین اسلام دے بوٹے تے اللہ کھان ضائع, اللہ کھان قربان کر دیتیاں نے. مولا میرے واسطے سعادت مندی دی بات ہے نا, مگر اللہ تسی جان دیو نا, اے بدبخت لعین نام مراد جڑا آندے نا, آندے لات منات عزا قبل نے تیریاں اکھاں ضائع کیتیاں نے. ہن منگنا اپنے رب کول منگنا, اللہ گن گل میری نہیں, مالکا گن گل میری عزت دی نہیں, اللہ تیری توحید تے گل آ گئی ہے, میریاں ماواں بہناں توحیدی بن جاؤ, ایمان مضبوط تے پختہ بنا لو. اللہ سونیا ہن گل تیری توحیدی آ گئی ہے. اللہ اگر اج تو اکھاں نہ دتیاں, مولا مولا اے کہن گے کہ کوئی اللہ نہیں, کوئی وحدہ لا شریک نہیں. سیدہ زنیرہ دے اے جملے مکمل ہوندے نے, انج کر کے چہرہ زمین وال بعد اندر آندا ہے. اللہ پاک پہلے سیدہ زنیرہ نو اکھاں دے کر کے مینوں تینوں پیغام دیندا ہے, کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی, میرے پیغمبر دی زبان تے ایمان لے کر کے آنے والو, اللہ دی توحید تے ایمان لے کر کے آنے والو, اپنا ایمان صحابہ دی طرح بنا لو, پھر کسے میدان اندر بھی دعا کی جائے گی, اللہ تھوڑی دعا نو رد نہیں کرے گا. سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی, ذرا محبت نال پڑھو, رضی اللہ تعالی عنہا اکھاں ضائع ہو گئیاں, اکھاں دین اسلام دے بوٹے تے قربان کر دیتیاں نے. آج تینوں 4 دن فاقے آ جان تے تو لبنا ہے کہ یار کوئی ماحول انجدہ بننا چاہیے جدروں کوئی دولت ہے, نماز جاندی جائے, دین جاندہ جائے, اسلام جاندہ جائے, سنت جاندی جائے, قرآن جاندہ جائے, کوئی پرواہ نہیں, مگر دولت آنی چاہیے. مگر صحابہ دا ایمان انجدہ, صحابیات دا ایمان ہے, صحابیات دا ایمان ہے, ماں باپ چھٹ دینے چھٹ جان, جان جان دیئے چلی جائے, بیوی بچے قربان ہوندے نے ہو جان, مگر دین اسلام جانا چاہیے دا, بولو دین اسلام نہیں جانا چاہیے دا. تائیں اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں نہ تے راضی تے میرے تیرا. ایہی وجہ ہے, ایویں نہیں, انہاں نے دین اسلام تے بڑیاں قربانیاں دیتیاں, دین اسلام تے شہادتاں دیتیاں نے,
دین اسلام نو اجاگر کیتے، اس بوٹے دی پہچان کروائیے کہ لوگو اے بوٹا، اے جڑا اسلام والا بوٹا ہے، سانو قدر تا نہیں، تیار ہو کے بالکل سانو ایک پلیٹ اندر رکھ کے دیتا گیا ہے۔ قربان